जिसके हाथों पे हुआ कत्ल किसर गुंजा दहा, आखिरी नासिर मजलूम भी जिसका न रहा। मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। खूब रोते हो जो अपना कोई मर जाता है, लाशा दे वाली जो वारिस का कफन पाता है।
और तरस खा के उसे कोई भी दफनाता है। ताज़ियत के लिए दुश्मन भी चला आता है। भाई अफसोस जिगर गोश ये महबूबे खुदा पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। ये पामाल हुई लाश हुसैन इब्ने अली, भाई की लाश पे मजलूम बहन रो न सकी। लाशाए उरिया लहू चश्मे फलक रोती थी, कलमा पढ़ते थे पैगंबर का और हंसते थे शकी। लाश पर जमती थी और खाक ये देती थी सदा, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। परचम हज़रत अब्बास उठाने वाले रहे आबाद, अज़ा खाने सजाने वाले और सलामत रहे नौहों को सुनाने वाले। गम सरवर में है जो अश्क बहाने वाले, फातिमा ज़हरा उसे खुद से देती है दुआ, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न मिला, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। वो मोहम्मद का नवासा वो हुसैन इब्ने अली, गुलशन फातिमा ज़हरा की वो मासूम कली। नाम है पंजे तने पाक में बाहर बदली, हुर्मत दीने खुदा जिसकी शहादत में ढली। होते रहते थे जिसे होला या फिर दोष अता, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। झूला जिब्रील में झुलाया वो हुसैन, गोश पर जिसको पैगंबर ने बिठाया वो हुसैन, जिसने कुरान के पारों का खसाया वो हुसैन, पानी दिल खोल के दुश्मन को पिलाया वो हुसैन। आए उस बेकसो मजलूम को पानी न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद ने घेर लिया जिसको बुला कर मेहमा, सामने जिसके तड़पता रहा अकबर सा जवा, खींच ली जिसने जवा बेटे के सीने से सीना, जिसके हाथों पे हुआ कत्ल फिसर गुंजा दहा, आखिरी नासिर मजलूम भी जिसका न रहा, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। खूब रोते हो जो अपना कोई मर जाता है, लाशा बेवाली वारिस का कफन पाता है, वो तरस खा के उसे कोई भी दफनाता है। ताज़ियत के लिए दुश्मन भी चला आता है। हाय अफसोस जिगर गोशा ये महबूबे खुदा, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया, पर मोहम्मद के नवासे को कफन तक न दिया। तेरे हमशीर के प्यारे प्यासे थे मगर जानिब दरिया न सितारे, ऐ ओन मोहम्मद तेरी हमशीर के प्यारे प्यासे थे मगर जानिब दरिया न सितारे। ताकीद का मादर का बरम रख लिया कैसा, हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना। उस तीर ने ज़हरा का जिगर काट दिया है, मरकज में मोहम्मद को भी बेचैन किया है। उस तीर ने ज़हरा का जिगर काट दिया है, मरकज में मोहम्मद को भी बेचैन किया है। वो तीर जो मासूम की गर्दन पे लगा था, हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना। बर्छी लगी अकबर के कलेजे पे सितम की, उठती थी सरे कर्बो बला आंधी गम की। बर्छी लगी अकबर के कलेजे पे सितम की, उठती थी सरे कर्बो बला
بتیجی، وہ مشق وہ دریا وہ علم اور وہ غازی، وہ پیاس وہ گرمی وہ سکینہ تھی بتیجی، بے وقت ترائی پہ گرا شیر کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، زینب کے مخنا چادر سر بازار، بس ظلم کی حد ہو گئی اے سید ابرار، زینب تیری بے مخنا چادر سر بازار، بس ظلم کی حد ہو گئی اے سید ابرار، سب اہل حرم روتے تھے ہوتے تھے آداب، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، کب آؤ گے تم لوٹ کے اتنا تو بتا دو، بیمار ہوں مرتی ہوں مجھے آ کے دوا دو، کب آؤ گے تم لوٹ کے اتنا تو بتا دو، بیمار ہوں مرتی ہوں مجھے آ کے دوا دو، خط فاطمہ صغرا کا مدینے سے آیا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، زنجیر میں جھگڑا ہوا ایک لاشر بیمار، اجڑے ہوئے ایک قافلہ کے قافلہ سالار، زنجیر میں جھگڑا ہوا ایک لاغر بیمار، اجڑے ہوئے ایک قافلہ کے قافلہ سالار، اور محو تلاوت وہ تیرا سر سر نیزا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، رحمان قلم روک پھٹا جاتا ہے سینہ، کیا درد میں ڈوبا ہوا لکھا ہے یہ نوحہ، رحمان قلم روک پھٹا جاتا ہے سینہ، کیا درد میں ڈوبا ہوا لکھا ہے یہ نوحہ، جس نے بھی سنا گریا سنا رو کے پکارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، وہ مشق وہ دریا وہ علم اور وہ غازی، وہ پیاس وہ گرمی وہ سکینہ تھی بتیجی، وہ مشق وہ دریا وہ علم اور وہ غازی، وہ پیاس وہ گرمی وہ سکینہ تھی بتیجی، بے وقت ترائی پہ گرا شیر کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، برچھی لگی اکبر کے کلیجے پہ ستم کی، اٹھتی تھی سرے کرب و بلا آندھی غم کی، برچھی لگی اکبر کے کلیجے پہ ستم کی، اٹھتی تھی سرے کرب و بلا آندھی غم کی، مارا گیا عباس بھی میرا لب دریا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ، گونجی بابک سے صدا میں حسین ہوں، گونجی بابک سے صدا میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بابک سے صدا میں حسین ہوں، گونجی بابک سے صدا میں حسین ہوں،
جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو۔ داستاں دیکھو اٹھا کر اس کے ماضی حال کی، اب بھی پانی پر حکومت ہے علی کے لال کی۔ یہ سبیلوں کی فضا، یہ سبیلوں کی فضا، سے بھی کچھ پیغام لو۔ جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو۔ جب لگاؤ گے سبیلیں خوش رہے گا داستگی، پانی پیاسوں کو پلاؤ کیا غریب اور کیا امیر، رب کو بھی راضی کرو، رب کو بھی راضی کرو، زہرا سے بھی انعام لو۔ جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو، جب پیو پانی حسین ابن علی کا نام لو۔ تلوار چلی یا رسول یا ربی، اپنی پاک میں جنگل کی ہوا ایسی چلی یا رسول یا ربی، مرجا گئی باقی نہ رہی گلی یا رسول یا ربی۔ ایک قطرہ سورج پیاسوں کو حضور پانی کچھ بھی نہ، ایک قطرہ دیا شمرن نے پیاسوں کو حضور پانی کچھ بھی نہ صبر، جس طرح کا تھا ستمگار سکی اور چلی، جس طرح کا تھا ستمگار سکی اور چلی یا رسول یا ربی، اب کی بات میں جنگل کی ہوا ایسی چلی یا رسول یا ربی، پھول مرجھا گئے باقی نہ رہی ایک کلی یا رسول یا ربی۔ ایک بے کس کو ہزاروں نے تارن میں گہرا رہن سے منہ پھیلا، ایک بے کس کو ہزاروں نے تارن میں گہرا رہن سے منہ پھیلا، زخم پہ زخم تھا تلوار پہ تلوار چلی، پہ زخم تھا تلوار پہ تلوار چلی یا رسول یا ربی، اب کی باغ میں جنگل کی ہوا ایسی چلی یا رسول یا ربی، پھول مرجھا گئی باقی نہ رہی ایک کلی یا رسول یا ربی۔ جانو یہ گئے شب کا سنا ہے ہائے، دیکھو بہ جالی وہ ہائے گلے سے نہ ہٹی، دیکھو بہ جالی وہ ہائے گلے سے نہ ہٹی یا رسول یا ربی، اب کی باغ میں جنگل کی ہوا ایسی چلی یا رسول یا ربی، پھول مرجھائے امام آئے بیواری سو سب ہو گئے ہیں در کے غلام نہ رہے ہائے امام، بھوکے پیاسے ہی ہوئے قتل حسین ابن علی، بھوکے پیاسے ہی ہوئے قتل حسین ابن علی یا رسول یا ربی، اب کی باغ میں جنگل کی ہوا ایسی چلی یا رسول یا ربی، پھول مرجھا گئے باقی نہ رہی
अम्र ने गुस्से होकर छीने कानों के गौहर। नन्ही बच्ची की सितमगार से कुछ भी न चले, नन्ही बच्ची की सितमगार से कुछ भी न चले। या रसूल अरबी अब की बात में जंगल की हवा ऐसी चले। या रसूल अरबी फूल मुरझा गए बाकी न रही एक कली। या रसूल अरबी चादर भरे सितमगार में आ जल गए खैमाए शाह। चादर फते मथे दस्ते सितमगार में आ जल गए खैमाए शाह। साथ खैमे के हुजूर आपकी मसनद भी जले, साथ खैमे के हुजूर आपकी मसनद भी जले। या रसूल अरबी शाम में आपकी औलाद तेरे नंगे सर, साथ थे बनी सर। कोई बाजार न छूटा न छूटी कोई गली, कोई बाजार न छूटा न छूटी कोई गली। या रसूल जो लाएगी सकीना, सूखा हुआ मुश्किला जो लाएगी सकीना। अब्बास का गम दिल पे उठाएगी सकीना, अब्बास का गम दिल पे उठाएगी सकीना। मस्की को सीने से लगाएगी सकीना, मस्की को सीने से करती सकीना। अब छोड़ के लाश को न जाएगी सकीना, अब्बास का गम दिल पे उठाएगी सकीना। देखो सीने से लगाएगी सकीना, वो बताएगी सकीना। गम दिल पे उठाएगी सकीना, दिल पे उठाएगी सीने से लगाएगी सकीना। अब्बास की मैयत भी न आएगी सकीना, अब्बास की मैयत भी न आएगी सकीना। पानी मजबूर था दरिया तेल में लाश, मजबूर था दरिया तेल में लाश। घर में ज़ैनब को वही मश्क दिखाएगी सकीना, ज़ैनब को वही मश्क दिखाएगी सकीना। अब्बास का गम दिल पे उठाएगी सकीना, अब्बास का गम दिल पे उठाएगी सकीना। मस्की को सीने से लगाएगी सकीना, मस्की को सीने से लगाएगी सकीना। बच्ची का खाए हुए सोते हो जमीन पर, फल बच्ची का खाए हुए सोते हो जमीन पर, फल बच्ची का खाए हुए सोते हो जमीन पर। है लाल कले उठो अली अकबर में गले जैसे लगा लो, उठो अली अकबर में गले जैसे लगा लो। अरमान निकालो, परवान चढ़ा लो, मेरो अली अकबर को मैं दूल्हा तो बना, मेरो अली अकबर को मैं दूल्हा तो बना लो। यूं घरे लाल को ले जाए ना हजरात, यूं
میں تو رہے نانا جی امو کو بلاؤ یہی کہتی ہے ہر بار امو کو بلاؤ یہی کہتی ہے ہر بار ابا سے علمدار ابا سے علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار کیا کہے میرا بھائی میری جان سد مرحبا میرے وفادار علمدار سد مرحبا میرے وفادار علمدار ابا سے علمدار ابا سے علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار ہے شفت پیغمبر تو سدھارے سوئے جنت ابا سے علی تم تو سدھارے سوئے جنت یا پڑتی ہے شبیر پہ تلوار یا پڑتی ہے شبیر پہ تلوار مرنے سے ہم گئے برباد اب جینا برادر کو ہے دشوار علمدار اب جینا برادر کو ہے دشوار علمدار ابا سے علمدار ابا سے علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار پھاٹتا ہے جگر دیکھ کے علموں کے اداسی پھاٹتا ہے ذکر دیکھ کے علموں کے اداسی آتی ہے صدا مر گئے عباس علمدار آتی ہے صدا مر گئے عباس علمدار ابا سے علمدار ابا سے علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار ہے شفت پیغمبر کے مددگار علمدار شکتے بیٹھے ہوئے لاش کے سرحانے شکتے بیٹھے ہوئے لاش کے سرحانے شکتے بیٹھے ہوئے لاش کے سرحانے میں مرنا گیا مر گئے عباس علمدار میں مرنا گیا مر گئے عباس علمدار ابا سے علمدار ابا سے علمدار مشکجا جو لائے گی سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ مشکجے کو سینے سے لگائے گی سکینہ مشکجے کو سینے سے لگائے گی سکینہ کہتی ہے تھام کے دریا کے کنارے کہتی ہے جگر تھام کے دریا کے کنارے کہتی ہے جگر تھام کے دریا کے کنارے اب چھوڑ کے لاش کو نہ جائے گی سکینہ اب چھوڑ کے لاش کو نہ جائے گی سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ مشکجے کو سینے سے لگائے گی سکینہ زندہ کے اندھیرے میں نہ بھولے گی چچا کو زندہ کے اندھیرے میں نہ بھولے گی چچا کو کب اپنے کلیجے میں بنائے گی سکینہ کب اپنے کلیجے میں بنائے گی سکینہ زندہ ہے یہ پانی حسین ابن علی کے نام سے پانی پلاؤ سبیلے لگاؤ یہ رسم جاری ہوئی ہے بڑے قبیلوں سے شفا ملے گی نیازوں سے اور سبیلوں سے پانی پلاؤ سبیلے لگاؤ محمد
خود کا پیاسا نواسا ہے یہ پانی پلاؤ سبیلے لگاؤ لوگ اب مجلس شبیر ملاتے ہیں اسے سکا شبیر کا پیاسوں کو پلاتے اپنا سنبھالے ہوئے آئیں گے سکینہ دل اپنا سنبھالے ہوئے آئیں گے سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ عباس کا غم دل پہ اٹھائے گی سکینہ مسجد کو سینے سے لگائے گی سکینہ مسجد کو سینے سے لگائے گی سکینہ
جائے لہو جگ میں جگر کا اٹھو علی اکبر میں گلے جیسے لگا لال بیاہی کا زینب کو ہوستی لال تیرے بیاہ کی زینب کو ہوستی لال تیرے بیاہ کی زینب کو ہوستی لال تیرے بیاہ کو زینب کی ہوستی ان کو نبرے ہاتھوں میں مہندی تو لگا لو ارمان نکالو پروان چڑھا لو تیرو علی اکبر کو میں دولا تو بنا لو تیرو علی اکبر کو میں دولا تو بنا لو یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نہ حضرت یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نہ حضرت یوں گھر سے میرے لال کو لے جائے نہ حضرت سایہ کرے اصل کا میں بہنوں کو بلا لو ارمان چڑھا لو نہ بھی نہ سوچا کل چاہے یہ ماں کا نہ بھی نہ سوچا کل چاہے یہ ماں کا غربت میں کیا تھا کہ جوانی تو بلا لو ارمان مجھے حضرت نہ یہ رہ جائے روز بنا
जियो मुड़िया के जावा दो बच बाटे में चुगरा समझी लेके आया आए हुसैना आए हुसैना आए हुसैना पूछने लगे थे मोसे आग के शोले में मेरा शोलों में गिरा भैया तेरी बहना सर नंगे खड़ी है नाला से से एक हश्र बपा है चिंगारी सर से भूखा चिंगारी सर से भूखा में गूंजी आवाज बुलैया चिंगारी सर से निदा करती थी ज़ैनब का
हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हे हमारे प्यारे हुसैन, अगर पूरे ब्रह्मांड का कागज लिया जाए और पूरे समुद्र में जितना पानी है उसकी साय लिया जाए और हजारों जन्मों तक मैं लिखते जाऊं तो भी आपको श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, तो फिर दो शब्दों में कैसे दे सकता हूं। आज हम हमारे हजरत प्यारे इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसकी दास्तान हम सुन चुके हैं और सुनने के बाद हमें इतना गम होता है, इतना दुख होता है कि करबला की जमीन जो थी वो पहले अपवित्र थी। करबला की जमीन खुद कहती होगी कि मैं पहले पापी नहीं थी, मैं अपवित्र थी के मेरी जमीन पर एक प्यारे हुसैन को कितना तड़पाया गया और उसको मौत मिली, इतनी सजा मिली, इसके बाद में पवित्र हो गई और पवित्र होने के बाद उसको इतना दुख हुआ, पछतावा हुआ कि उसने हजरत इमाम प्यारे हुसैन को वादा कर दिया कि हे हजरत इमाम हुसैन मेरे लाल, मैं कितनी अपवित्र थी कि मेरी गोद में तुझे इतना दुख हुआ, तुझे तो मारा गया लेकिन तेरे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो मैं वादा करती हूँ कि जहाँ पर भी तेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ पर भी तुझे पुकारा जाएगा, वहीं मैं करबला खड़ा कर दूंगी, उस जमीन को मैं पवित्र पूरा कर दूंगी। तो इस हिसाब से हमारा प्यारा हिंदुस्तान है वो हजरत इमाम हुसैन का सबसे ज्यादा गुणी है। इसलिए कि हमारे प्यारे गांधी जी कह गए कि भारत देश को जो मैं आजाद करवा सका तो मेरे साथ हजरत इमाम हुसैन की शक्ति थी। जो हजरत इमाम हुसैन ने जो सत्य की राह पर जो चला उसका मुझे पैगाम मिला है, इसके आधार पर ही मैं सत्य के रास्ते पर चला हूँ और एक देश को आजाद करवा चुका हूँ। इसलिए हमारा देश है वो सबसे ज्यादा हजरत इमाम हुसैन का ऋणी है और हमारी जमीन भी सबसे ज्यादा इसलिए ऋणी है कि जब हजरत इमाम हुसैन वहां से निकले तो सबसे पहले उसने अजीजियत को कहा कि हे अजीजियत, अगर तू राजा बनना चाहता है तो बन, सत्ता प्राप्त करना चाहता है तो कर, तू मेरी सत्यता को स्वीकार नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं है, मैं तेरी सल्तनत को कायदेसर मान्यता नहीं दूंगा, लेकिन तू मुझे यहाँ से हिंदुस्तान जाने दे, वहाँ के हिंदू भी मेरी कदर करेंगे। इस हिसाब से हमारी जमीन सबसे ज्यादा ऋणी हजरत इमाम हुसैन की हो गई है। बोलिए प्यार से हुसैनियत। मजमून गम मिट नहीं सकता, मजमून गम अब्बास का, नक्शे सज्जा बन चुका है हर कदम अब्बास का। अगर देखेंगे अकीदत में जहान वालों की कमी तो होके हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। बहुत अच्छे इस्लाम धर्म की नींव जिस पर खड़ी है वो बहुत सत्यता की नींव पर खड़ी है। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए ऐसा बलिदान दिया है जो किसी और धर्म में नहीं दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म को बचाने के लिए बलिदान की जरूरत पड़ती है, कभी कभी धार्मिक वृत्तियों में राक्षसी वृत्ति घर कर जाती है और जब ऐसा होता है तब फरिश्ता अवश्य पैदा होता है। कोई कहता है कि हजरत इमाम हुसैन एक संत थे लेकिन भगवान अल्लाह नहीं थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गुजराती में एक कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी जिसने गोविंद दियो बताए। खरेखर गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा है कि हुसैन को मानकर ही हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसे फर्जन होते, ऐसे इंसान होते, वो अल्लाह का ही स्वरूप होता है। अगर इतना सहन नहीं कर सकते, हमारे बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाती है तो हमारा दिल कितना घायल हो जाता है। तो ये सोचो कि उसके बच्चे को तो मारा गया फिर भी उसके दिल पर जरा भी तड़पन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फरिश्ते ही ऐसा कर सकता है। तो हमें हजरत इमाम हुसैन को खुदा से भी ज्यादा मान सकते हैं और उसके रास्ते से ही हम अल्लाह तक पहुंच सकते हो। और उसकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सरस लिखा है, एवरी डे इज आशुरा और एवरी लैंड इज करबला। जब हम उसे याद रखने के लिए हर दिन, एक दिन नहीं हर दिन आशुरा मनाएंगे, ऐसी उसकी भावना थी। सोचो एक दिन में पूरा नहीं हो जाता, एक दिन मना के भूल जाते हैं
तो ऐसा नहीं होता, हर दिन आशुरा मनाते रहेंगे और हर जगह जहाँ भी जाए हर जगह को करबला, क्योंकि जमीन ने वादा किया है, जिस जमीन ने वादा किया कि हमारी गोद में ऐसे प्यारे हुसैन लेटे हैं, कितने तड़पे हैं, तो जहाँ भी हुसैन का नाम लिया जाएगा, हुसैन ये जिंदा रखी जाएगी, वहाँ मैं करबला बना दूंगी। तो आप देखते हैं ये शौक है, यहाँ आते हैं तो अपने दिल में कितनी पवित्र भावना जग जाती है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि यहाँ पुकारते हैं तो ये जमीन भी करबला बन गई है। इसलिए हम यहाँ आते हैं, सब ज्ञान के लोग इकट्ठे होते हैं, सबके मन में अच्छी भावनाएं जाग उठती है। इसका कारण क्या है? ये है कि जमीन ने वादा किया है कि हे हुसैन, जहाँ पर भी तेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पर मेरी जमीन पवित्र हो जाएगी और करबला जैसी बन जाएगी। तो इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। जहाँ पर भी हम जाए वहाँ एवरी लैंड, हर जगह को करबला बनाने की कोशिश करें और हर दिन आशुरा मनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लाम धर्म इतना महान है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि तुम गुनाह कर सकते हो, लेकिन कहाँ गुनाह कर सकते हो? कहाँ गुनाह कर सकते हो? कि जहाँ तुम अल्लाह की रोटी नहीं खाते हो तो वहाँ जाके गुनाह कर सकते हो। जहाँ अल्लाह नहीं है, जिस जमीन पर अल्लाह नहीं है, वहीं तुम गुनाह कर सकते हो। तो ऐसी तो कोई जगह है नहीं, सब जगह हुसैनियत है, सब जगह हुसैन जिंदा है। तो हम कहीं भी जाके गुनाह नहीं कर सकते, कोई कहीं भी और किसी भी समय। जब तुम्हारे साथ अल्लाह नहीं है, हुसैन नहीं है, तब तुम गुनाह कर सकते हो। तो वो तो 24 घंटे अपने साथ रहते हैं, तो हम कहीं भी जाकर गुनाह नहीं कर सकते। तो ऐसी भावना हमारे दिल में रखे, तभी हम हमारे प्यारे हुसैन को सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। ये आंखों में उनकी जगह, दिल में मक्का हुसैन का, ये जमी हुसैन की, ये आत्मा हुसैन का जब से कहा है वहां से हिंदुस्तान में आने को, तब से ये हिंदुस्तान हो गया है हुसैन का। हिंदुस्तान उसका ऋणी है और हम हर साल और हर जब तक सूरजतान रहेगा तब तक इस प्रकार हम श्रद्धांजलि पेश करते रहेंगे और हमारे दिल में हुसैन और हुसैनियत को जिंदा रखते रहेंगे। અને બીજી બાબત એ કે ખાસ કરીને આપણા ગામની અંદર આવો સરસ મજાનો માહોલ થાય છે, તો એનો આભાર આપણે જીલુ બાપુનો ખાસ માનવો જોઈએ। અને વર્ષોથી આપણા ઘરમાં એક નાનો એવો પ્રસંગ આવતો હોય તો પણ આપણે મુશ્કેલી પડતી હોય, છતાં એ આપણને દર વર્ષે આવો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આપી રહ્યા છે। એના સાનિધ્યમાં કોઈક માણસનું સત્યતાનું પ્રેરક બળ અને સારી બાબત પાછળ કામ કરતું હોય છે। તો ગામના દરેક વડીલો અને માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનોને વિનંતી કે ગઢને જીલુ બાપુને ખાસ સહકાર, તન મન ધનથી આવા કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે થઈને તન મન ધનનો સહકાર ખાસ જરૂરી છે। તો સતત આપતા રહીએ અને આપણામાં દરેકની પ્રત્યે સારો ભાવ રાખતા રહીએ તો આવો નવો સતત પ્રોગ્રામ થતો રહે। તો આપણે હુસૈનને સાચા દિલથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી ગણા છે। બસ આટલું કહીને વિરમું છું। હુસૈનિયત જિંદાબાદ, હુસૈનિયત જિંદાબાદ। સરપંચ શ્રી શકુરભાઈ ભયાભાઈ પોતાની શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરશે। હુસૈનિયત જિંદાબાદ। ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે આપણે બધા ભાઈઓ હાથે મળીને શ્રદ્ધાંજલિના કાર્ય માટે ભેગા થયા છીએ। શ્રદ્ધાંજલિ એટલે શું? શ્રદ્ધા એટલે સત્ય ને જલી એટલે માણસનું બલિદાન ને સત્યના માટે જે જલી જવું એનું નામ શ્રદ્ધાંજલિ। હુસૈનિયત જિંદાબાદ, હુસૈનિયત જિંદાબાદ। શકુરભાઈ બહુ સારા અંદાજમાં શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરી। डगर डगर पर फूल खिले हैं, कदम कदम पर काए हैं। डगर डगर पर फूल खिले, कदम कदम पर काए हैं। करबला की नगरी से आता हमारे आए हैं। खोल दे जन्नत का दरवाजा, बोल में कहाँ पे रख दो उसको। खोल दे जन्नत का दरवाजा, बोल में कहाँ पे रख दो उसको। रिजवा तेरी जन्नत में हम खाके करबला लाए हैं। હવે મુખ્તારભાઈ હુસૈનભાઈ श्रद्धांजलि પોતાની જબાનની અંદર પેશ કરશે। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दिन रोता है, रात रोती है। दिन रोता है, रात रोती है। हर मोमिन की जात रोती है। जब भी आता मुहर्रम का महीना, जब भी आता मुहर्रम का महीना, तो सब खुदा की सारी कायनात रोती है। प्यारे मोहतरम दोस्तों, सरजमीने मोरंगी આજના દિને એટલે કે ગમના દિવસે આજે આપણે ભેગા થયા છીએ।
દિલની અંદરથી બોલવાના શબ્દો એટલા બધા મારી પાસે નથી, પણ એક ગમને એક વેદના છે. આજનો દિવસ યાને કે યાદે હુસૈન, યાદે હુસૈન. યાદે હુસૈન એટલે કે કરબલાના મેદાનની અંદર ઇમામે હુસૈન અલી મુકામના તમામ સાથીઓ સાથે કરબલાના મેદાનમાં શહીદ કરી દેવામાં આવ્યો. એને આજે આપણે દિવસ મનાવી રહ્યા છીએ યાદે હુસૈન. એક ત્યાં કોઈ સમાજનો, કોઈ વર્ગનો, કોઈ વારાનો, કોઈ હિન્દુ નો કોઈ વારો તારો ન હોવો જોઈએ. શું કામ કે પશ્ચિમી દેશો અત્યારે હિન્દુસ્તાનની ઉપર પોતાનો દોરો જમાવીને બેઠી રહ્યા છે કે હિન્દુસ્તાનને અમે ક્યારે તોડીએ. ભાઈ મુખ્તારભાઈએ બહુ સારા અંદાજની અંદર ગુણવાન શબ્દોની અંદર શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરી. મુખ્તારભાઈ મોરંગી ગામના વતની છે ને અહીંયા જ મોટા થયા છે. આપણે મોરંગીમાં મુખ્તારભાઈને તો કદાચ ઓછા માણસો ઓળખતા છે, પણ હુસેનભાઈ સિદ્દીકભાઈના ત્યાં મકવાણા જે છે એના ફરજન છે અને અત્યારે બહાર સર્વિસ કરે છે. બહુ સારા શબ્દોની અંદર, ગુણવાન શબ્દોની અંદર એને શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરી છે. એટલે જેટલો પણ એનો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. જબ ગુણી કો ગાહક મિલે, ગુણી કો गाहक मिले तो लाखों मूल्य जाए, जब गुणी को गाहक नहीं तो कोडी मूल्य जाए. હુસેનિયત, હુસેનિયત નેક ફરજન માટે એના બાપના પણ એવા ગુણ હોવો જોઈએ. એમ હઝરતે અલી રહીમુલ્લાહ તાલાનો 3 ફઝાઈલ એવી છે કે જે અવરો આખર પહેલી અને છેલ્લી છે. એમાં માં ફાતિમા ઝોહરા જન્નતની સરદાર, બરોબર, એ હઝરતે અલી રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુની પત્ની હતા. પછી બીજા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જે હઝરત એટલે બહક કે સચ્ચાઈ જીતે છે. ગમે કે અહીંથી કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે ગમે શહીદી જાય, ગમે માણસને એને શહીદીનો મતલબ એ છે કે સચ્ચાઈ હંમેશા જીત જ હોય છે. જ્યારે એમાં મુશ્કેલીઓ અને એમાં તકલીફો ઘણી જ પડતી હોય છે, જેમાં ઇમામ હુસૈનના 72 શહીદો કરવામાં આવ્યા, છતાં ઇમામ હુસૈને એક પણ સચ્ચાઈ આજે આપણે ઇમામ હુસૈનને યાદ કરીએ અને ગમે સમાજથી ગમે હોય પણ એમાં કુરબાની આપ્યો અને માનવતા પહેલી છે. માનવતા પહેલી છે. માનવતા જે સચ્ચાઈ છે એ કોઈ મિટ્ટી ની ઓલી કહેવત છે, ખુશ્બુ આ નહીં શકતી કાગજ કે ફૂલો છે, મીઠ ને અક્ષર બનાવટ